Hi guys, good morning. So, mauto dito mi sa kuan gahapon sa eskwelahan kay nagka-decision jud ko nga it's better late than never. I mean, dili man jud pa late kay ang pag-school, ang pag-learn sa tao wala man jud age limit. So, naka-decision mi sa hungbana nga mo school ko og kanang cooking bitaw para sa pod sa ang self development, and then and the end of the day magamit man po nato baya labi na ang cooking kay sus dili pa jud ko ingon nga di jud ko pa gajud kanang kamaumang luto-luto. So kini magamit jud din ako. So mao to guys, naka-decision mi sa hungbana nga mo school ko. So hinaot nga magmalampuson mi sa mga plano, og dili kay plano basta kaugmaon jud ni siya, maayo nga kaugmaon. Og mao to guys, uban mi sa amo ang plano nga mo eskwela ko. So good luck.